Okay, let's go. जैसे हर मर्तबा अब जाने से पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके से गाड़ी की प्रिपरेशन के लिए, ताकि गाड़ी इस लॉन्ग जर्नी के लिए रेडी हो। मैं लैंड रोवर और जगुआर के शोरूम में आया हूँ, जहाँ पे इनका सर्विस डिपार्टमेंट है, जो गाड़ी को मुकम्मल तौर पे सर्विस करके गाड़ी रेडी करके देगा कि गाड़ी पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है। और रास्ते में जो मुमकिनात ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, रेगिस्तान, पहाड़, सब को क्रॉस करके सही माना में मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे गाड़ी की डिटेल में टेस्टिंग होगी और हर चीज़ की रिपोर्ट बना के पेश की जाएगी मुझे, और उसके हिसाब से अगर कोई ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ फिक्स की जाएगी, ताकि मुझे इस सोलो ट्रिप में कहीं पे भी मुश्किल पेश ना आए। अभी नंबर प्लेट, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है, उसको फिक्स करवा रहे हैं ताकि रास्ते में निकल नहीं जाए। निकलने की कोशिश कर रही है, इसको फिक्स करवाना है। इस सिलसिले में हालफर्ट्स, जो यूके में सबसे बड़ी चेन है गाड़ी की पार्ट्स की, वहाँ पे आया हूँ। सो Morris from Halford is trying to fix it. टायर की हेल्थ चेक ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं क्विक फिट में आया हुआ हूँ, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे नए टायर लगवा रहा हूँ, ताकि सफ़र में गर्मी हो, सर्दी हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, उसमें गाड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चला सकूं। ऑल टेरेन टायर जो पहाड़ों और रेगिस्तान के लिए मशहूर हैं, वो लगवाए जा रहे हैं। जो टायर हैं उसमें एयर की जगह पे नाइट्रोजन गैस भराने के लिए मैं ATS यूरोमास्टर आया हुआ हूँ चेम्सफोर्ड में। जो नाइट्रोजन गैस है बेसिकली ये बैलेंस रखती है टायर्स को हर किस्म की वेदर के हिसाब से, और जैसे एयर थोड़ी सी लीक होने के चांसेस होते हैं लॉन्ग जर्नी में, तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बेसिकली मेंटेन करती है प्रेशर को, प्रेशर लूज नहीं होता। जर्नी जिन्होंने की थी उन्होंने ये नाइट्रोजन गैस के बारे में बताया था। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, तो ये चीज़ में का पहले पता नहीं था। तो इससे देखते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं, जब सफ़र करेंगे तो सफ़र में पता चलेगा। गाड़ी रेडी हो रही है जाने से पहले, ताकि नेक्स्ट वॉश हमें यूरोप में या तुर्की में करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आए हुए हैं अपनी गाड़ी की टैपिंग के लिए। लंदन की लीडिंग ग्राफिक की शॉप है, ये उन्होंने तैयार किया है गाड़ी के लिए, तो इंशाल्लाह ये रेडियो की गाड़ी में लगेगा अभी। दोस्तों, लंदन से पाकिस्तान की जर्नी के आगाज़ से पहले कुछ
پڑتی ہے آپ کی ریکارڈنگ کے لیے کیمرہ کی، جو کہ آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل شاٹ لے سکیں، ریکارڈنگ کر سکیں۔ تو یہ میں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کیمراز ہوتی ہیں، یہ میں نے اس قسم کی کیمرہ لی ہے جو کہ اسٹک میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ اس کی اسٹک ہے، اسٹک میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہم اپنے سینے یا سر میں ٹوپی کے ساتھ بھی اس کو اسٹک کر کے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی پرائس یو کے میں اسٹک اس کی جو ملی ہے اس کے ساتھ یہ تقریباً ہمیں 369 پاؤنڈ کی ملی ہے، اور یہ جو کمپنی ہے وہ ہے Insta360 Go 3S۔ اسکریو لگانے کے لیے یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تاکہ اس کو ہم اسٹک کر سکیں۔ اس کا ہولڈر ہے، اور جو اس سے پہلے دکھایا تھا وہ ہولڈر کے اندر اسکریو لگانے کے لیے تھا۔ یہ ہولڈر ٹائپ چیز ہے اس کی، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم اگر اس کو یہاں پہ لگانا چاہیں تو اس کو ہم اس کے ساتھ اسٹک کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کا ہولڈر کا سیکنڈ حصہ ہے، یہ کیمرہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہ آپ کے ہولڈر میں لگ جاتا ہے اگر اسٹک میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مین کیمرہ ہے جو کہ علیحدہ بھی ڈیٹیچ بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو نکال کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں ریکارڈنگ کرتے جا سکتے ہیں۔ بڑی سائز کی اسٹک ہے یہ، جو کہ ہم اگر اس کو ہاتھ میں یہاں پہ پکڑ کے ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہولڈر ٹائپ کی بھی چیزیں ہیں، آپ اس کو زمین میں رکھ کے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹک ہمیں سیپریٹ لینی پڑتی ہے، اور باقی یہ چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں Insta360 کے ساتھ۔ اور تیسری اور موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے وہ ڈیش کیم۔ جب تک ہم سفر کے درمیان میں ہم باہر کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ سفر ہمارا کیسا گزر رہا ہے۔ میں نے کافی ویوز پڑھ کے کافی سرچز کرنے کے بعد میں نے پسند کی ہے 360، جو ان سائڈ بھی دکھائے گی اور آؤٹ سائڈ بھی دکھائے گی، اور 360 اس کا ویو دکھائے گی گاڑی کے چلنے کے ساتھ۔ اس کی کاسٹ ہمیں 105 پاؤنڈ کے قریب پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا سیپریٹ ایکسٹرنل میموری کارڈ بھی خریدا ہے۔ یہ اس کی کیبلز ہیں، کچھ ہولڈرز ہیں جو کیمرہ کو ہولڈ کریں گے ڈیش بورڈ پہ۔ یہ بیسیکلی 360 ہے، جو کہ اگلا بھی دکھائے گی، اندر کا بھی دکھائے گی، اور پچھلا ریئر ویو بھی دکھائے گی۔ یہ دو عدد ہیں، ایک آگے کے لیے ڈیش بورڈ کے لیے، ایک پیچھے لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ انہوں نے اسٹکی اور اسکریو وغیرہ دی ہیں اس کے اندر۔ یہ کیبل ہے آپ کی مین کیبل آگے کی ڈیش بورڈ پہ لگانے کے لیے، جہاں پہ سگریٹ چارجر ہوتا ہے اس میں لگانے کے لیے، اور اس میں USB کا بھی آپشن ہے۔ یہ ڈیش کیمرہ جو کہ ہمیں 360 کا ویو دکھائے گی سفر کے درمیان میں، اور یہ پیچھے اس کا اندر سے دیکھنے کے لیے کہ آگے کا ویو کیسے آ رہا ہے۔ اور یہ ساری جو ہیں روٹیٹنگ ہے 360 ہیں، تو یہ آپ موو بھی کر سکتے ہیں۔ اندر کی ریکارڈنگ کرنی آپ اندر کی طرف ڈال دیں، باہر کی سائڈ پہ آپ ریکارڈنگ کرنا چاہیں 360 کا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مین کیمرہ ہے آگے کی ڈیش بورڈ کی، جو آگے کا نظارہ ریکارڈ کرے گی۔ اس میں کیپیسٹی ہے کہ یہ اپ ٹو 4K کی ریکارڈنگ کر سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی کوالٹی سلیکٹ کرتے ہیں ریکارڈنگ کے درمیان میں۔ یہ ہیپی جوز کمپنی کی ہے، کوئی برانڈڈ نہیں ہے، اور کافی زبردست قسم کے ریویوز تھے امیزون میں۔ کیونکہ ٹیمپریچر کافی حد تک پاکستان میں اور ایران میں گرم رہے گا، اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ اینٹی فریز یا کولنٹ کی بھی ضرورت پڑے۔ یہ میں نے 2 لیٹر کا لیا ہے۔ اس کے بعد یہ اسکرین واش ہے، جو کہ وقت کے طور پہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈیزل جیسے میں نے بتایا پاکستان اور ایران میں کیونکہ صاف نہیں ہوتا، تو اس سلسلے میں میں نے ڈیزل سسٹم کلینر بھی لیا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انجن آئل ہے، جو کہ میں نے 5 لیٹر کے 2 احتیاط کے طور پہ لے لیے ہیں، اگر ان کی ضرورت پڑی تو میں گاڑی سروس کروانے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 8 بلو، کافی دوستوں نے یہ بتایا کہ ڈیزل گاڑی میں ہمیشہ 8 بلو کی شارٹیج رہتی ہے، تو اس سلسلے میں میں نے 8 بلو کے 10 لیٹر کے یہ 2 عدد اور لے لیے ہیں تاکہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ان کو استعمال کر سکوں۔ اور ایران میں آپ لوگ دوستوں کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈیزل کے کتنی شارٹیج تو نہیں ہے، مگر وہاں پہ لینے کے لیے کتنی
मिन्नतें करनी पड़ती हैं। उस सिलसिले में मैंने ये 2 अदर जेरिस के कैन लिए हैं जो कि 20-20 लीटर के कैन हैं। इस सिलसिले में मेरे पास 40 लीटर्स होंगे। अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर गाड़ी को सर्विस करवाने की नौबत आती है तो ये मैंने अपनी गाड़ी के सिलसिले में मैंने फ्यूल फ़िल्टर, पोलन फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर वगैरह ले लिया है। अगर मुझे कहीं पे भी सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ी तो इनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ली हैं और इनको इस्तेमाल करूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी। वैसे गाड़ी के अंदर मैंने सर्विस करवा ली है जाने से पहले और उम्मीद है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ भी जाती है तो एटलीस्ट ये चीज़ें मेरे पास बैकअप के तौर पर रहेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के में गाड़ी ले जाने के लिए आपको यहाँ से कार्नेट दी पसाज यानी कि गाड़ी का पासपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है। उसके बगैर वहाँ पे आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। और दूसरी आपकी कंडीशन है कि आप उस कंट्री के नेशनल भी ना हों। तो इस सिलसिले में ये कार्नेट दी पसाज मैंने यहाँ से यूके से बनवाया है, जिसमें मैंने पाकिस्तान और ईरान से गाड़ी लेके जानी है और फिर वहाँ से वापस लेके आनी है। इसको लेने का तरीका बड़ा सा सिंपल है। आपको ये प्रूव करना होता है कि आप गाड़ी वापस ले आएंगे। उस सिलसिले में आपको अपनी वीज़ों की कॉपी, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और उसके अलावा डिपॉज़िट, जो कि 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको कार्स वाले देते हैं। ये ऑनलाइन की वेबसाइट मौजूद है, वो मैं आपको लिंक में दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विसेज है इनकी, फास्ट सर्विसेज है और रिलायबल हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। कार्नेट दी पसाज के अलावा आपको पाकिस्तान और ईरान में और तुर्की में गाड़ी चलाने के लिए यूके के लाइसेंस के साथ साथ इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है ताकि आप फुली कवर्ड हों। अगर ये लाइसेंस नहीं होगा, खाली यूके का लाइसेंस होगा, तो इंटरनेशनल लाइसेंस ना होने की वजह से आपको जुर्माना हो सकता है। ईरान का वीज़ा लेने की बड़े तरीक़ेकार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप किसी रिलायबल ट्रैवल एजेंट से लगवा लें। जैसे कि मैंने तेहरान ट्रैवल लंदन से लगवाया, उनका मैं नंबर डिटेल में दे दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये डबल एंट्री वीज़ा लगवा है, इसमें सिंगल एंट्री भी है, डबल एंट्री भी है और ये टूरिस्ट वीज़ा कहलवाता है। और इसके अलावा आपको ट्रांजिट वीज़ा भी मिल सकता है, क्योंकि ब्रिटिश होने के नाते ये वीज़ा ब्रिटिश पासपोर्ट पर लगा है, तो इसकी फ़ीस पाकिस्तान की पासपोर्ट से कहीं ज़्यादा होती है। मगर अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ई वीज़ा इनका ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वो भी आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया था, 3 से 4 वीक मुझे लगे, मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद मैंने वो एप्लीकेशन कैंसिल करके थ्रू एजेंट अप्लाई की और उन्होंने मुझे 10 डेज़ मैक्सिमम 2 वीक्स में ये भी ई वीज़ा दिलवाया और इसके साथ उन्होंने मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में दिलवाई है। ये पाकिस्तान का वीज़ा लेना बड़ा आसान है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओवर फॉरेनर्स को पाकिस्तान में आने के लिए काफ़ी आसानी पैदा की है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप ऑनलाइन पाकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ये विदिन 2 to 3 डेज़ में आपको बाय ईमेल आ जाता है। इसको ई वीज़ा भी बोलते हैं। लंदन से अगर आप यूरोप जाते हैं, यूरोप से फिर तुर्की और ईरान, फिर पाकिस्तान, इसलिए आपके पास गाड़ी की लॉग बुक होना ज़रूरी है, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर भी होती है। और उसके साथ आपको गाड़ी के लिए अपनी इंश्योरेंस भी लेके जानी पड़ेगी, जो कि यूरोप में ऑलमोस्ट कवर करती है। उसके बाद आपको तुर्की के लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, ईरान के लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी गाड़ी की, और पाकिस्तान में भी अगर इंश्योरेंस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ब्रेकडाउन कवर है तो उनकी डिटेल्स भी अपने साथ रखें, ताकि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कम से कम ब्रेकडाउन की सहूलत मुहैया हो, जो कि यूरोप में फुली कवर होती है यूके की बेस पे। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से अब गुजरने का इत्तेफाक होगा। किसी कंट्री में टूल है, किसी कंट्री में विग्नेट है। विग्नेट यानी इलेक्ट्रॉनिक भी है और दूसरा स्टिकर वाले भी है,
اور جیسے جیسے ہم کنٹری سے گزرتے جائیں گے تو ہمیں اس کا وگنیٹ لینی پڑے گی تاکہ ہم اپنے آپ کو فائن سے بچا پائیں. یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے گاڑی کے ساتھ, اور ترکی میں تو اس کی کافی سختی بھی ہے. اور ایران میں گاڑی کی اسپیڈ کو مینٹین کرنا پڑے گا تاکہ فائن وغیرہ آپ کو دینے کی نوبت نہ آئے. اوورآل مختصر سا گاڑی کے ڈاکومنٹس کا, ساتھ میں لے جانے والی چیزوں کا آپ کو اوور ویو دیا ہے, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. جب آپ پلان بنائیں گے تو ان میں سے کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوں گی, اور کچھ چیزیں آپ ویڈیو سے بھی پک کر سکتے ہیں. تو جی دوستو, یہ آپ کو مختصر سا انٹروڈکشن میں نے لے جانے کے سلسلے میں گاڑی کے کون سے ڈاکومنٹس آپ کو پہلے سے چاہیے جو آپ کو ساتھ لے کے جانے ہیں, گاڑی کی پریپریشن کیسے کرنی ہے اس سلسلے میں میں نے آپ کو وہ انٹروڈکشن کروایا, اور ساتھ میں کون سی چیزیں آپ نے ساتھ میں لے کے جانی ہیں گاڑی کے ایمرجنسی کے سلسلے میں جو کہ آپ کو جانے اور آنے میں ضرورت پڑ سکتی ہے. تو فیز دی ٹریولر سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.